सुप्रभात पिला माने समस्ते भल अछ। आशा करुछि समस्ते भलरे थिबो। आज आमे तम तृतीय श्रेणी विज्ञान विषयर सजीव और निर्जीव विषय रे किछि आलोचना करिबा। आस भिडियोटी को संपूर्ण रूपे देखिबा। एही भिडियोटी देखि सारिला परे तमे विभिन्न इंद्रिय अनुभूति आधार रे वस्तु पशुपक्षी लक्षण और कार्य को सामंजस्य आधार रे अथवा सेमानंक आकृति बासस्थान खाद्य चलन पसंद तथा अपसंद इत्यादि को वर्गीकरण करि पारिबो। अच्छा मते कहिलो तमे माने समस्ते चली पार? अच्छा अच्छा तमे स्कूल को आसिला बेले चली चली आस नाई ताहले समस्ते चली पारुच। अच्छा तुम स्कूल रे थिला टेबुल टा चली पारुची? चली पारिबनी नाई ताहले ताहाकू तमे केमिति नेई थाओ गोटे जगह रु आ गोटे जगह को? ताकू आमे टेकी की नेई थाओ नाई। अच्छा मु तुमको केतेटा चित्र देखेइबी किए चली पारे मते कहिबो हला। बाघ ओहो डर माडिलानी नाई नाई से किछि करिवनी देख बाघ चली पारे कि नहीं? हाँ ये जंगल रो राजा तेणु चली पारे नहीं। अच्छा एबे देखिलो छुआटी डांस करूची नहीं ताहले से चली पारे कि नहीं? हाँ ये भी चली पारे। आउ झियोटी साइकेल चलाउची ताहले साइकेल चली पारुची कि नहीं? साइकेल कोन निजे निजे चलुची? झियोटी साइकेल चलेइबा द्वारा सिए चालुची निजे निजे चली पारे कि ना तेणु साइकेल निजे चली पारे नहीं ताकू जिए चलेइबो तापरे जाई सिए चाले। तेणु ए भितरे निर्जीव वस्तु किए? हाँ निर्जीव होउची साइकेल कहीं कि ना सिए निजे चली पारे नहीं किंतु बाघ आउ छोट शिशुटी निजे निजे चली पारंती कि नहीं? हाँ से माने निजे निजे चली पारंती। एथिरो आमे जानिले जे सजीव वस्तु निजे चल प्रचल करि पारे किंतु निर्जीव वस्तु निजे चल प्रचल करि पारे नहीं। एबे देखिलो तमे कौन सब खाई के आसीच? आस एबे आलोचना करिबा। एई देखिलो लोकटी खाद्य खाउची कि नहीं? हाँ गच्छ मध्य आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे खाद्य ग्रहण करि थाए नहीं खाद्य प्रस्तुत और खाद्य ग्रहण करि थाए। बिलेईटी लुचि लुचि क्षीर पिउची देख ता माने सीए भी खाद्य खाउची नहीं किंतु तुम विद्यालय रे जो टेबुल अछि सीए खाई पारे? सीए खाई पारे कि ना तेणु एथिरु तमे जानिलो जे सजीव जो माने से माने खाद्य ग्रहण करिथांती एवं निर्जीव वस्तु माने खाद्य खाई पारंती नहीं। अच्छा देखिलो तमे छोट रु बड़ होउच कि नहीं? एई देखो छोट शिशुटी केते बड़ हेई गला हाँ कि नहीं किंतु जेउ माने निर्जीव से माने छोट रु बड़ हेई पारंती नहीं। एई देखिलो गच्छ भी बड़ होउची कि नहीं? एथिरु तमे जानिलो जे सजीव जो माने से माने निजे छोट रु बड़ होई
ନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ମାନେ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ରହିଯାଆନ୍ତି। ଲାଜକୁଳି ଲତା ଦେଖିଛ? ଏଇ ଦେଖ, ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଲୁଚି ଯାଉଛି କି ନାଇଁ? ହଁ, ଏଇ ଦେଖ ମଶା କାମୁଡିଲା, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କଣ କରୁଛି? ହଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲ ଯେ ସଜୀବ ବାହ୍ୟ କିମ୍ବା ଆନ୍ତଃ କାରକ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଟେବୁଲକୁ ତମେ ବାଡେଇଲେ ଟେବୁଲ ତମକୁ ବାଡେଇବ ନାହିଁ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛ କି କରୁନାହଁ? ସମସ୍ତେ କରୁଛ ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମତେ କହିଲ ମାଛ ବି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛି? ହଁ, ମାଛ ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଚୌକି, ସିଏ କଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ? ନା। ତେଣୁ ସଜୀବ ମାନେ କେବଳ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରନ୍ତି, ନିର୍ଜୀବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କେଉଁମାନେ କରନ୍ତି? ହଁ, ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସଜୀବ ମାନେ କେବଳ କରିପାରନ୍ତି, ନିର୍ଜୀବ ମାନେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଜୀବ ମାନଙ୍କର କେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି କହିଲ? ହଁ, ସଜୀବ ମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ କଣ କରିପାରନ୍ତି? ହଁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରନ୍ତି, ନୁହେଁ? ଯୋଉଟା କି ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ମାନେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଏବେ ମତେ ଏଇ ଛବି ଗୁଡିକ ଦେଖ ଏବଂ କହ କାହାର ଜୀବନ ଅଛି ଆଉ କାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ। ବିରାଡିର ଜୀବନ ଅଛି, ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଆଉ କାରର ଜୀବନ ଅଛି? କାର ତ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରେ। ଓହୋ, ତାକୁ କିଏ ଚଲେଇଲେ ଯାଇ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରେ, ନାଇଁ? ନିଜେ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ କଥା କହିଛ, ତାହେଲେ ତାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ଫୋନର ଜୀବନ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଶିଶୁର ଅଛି, ନାଇଁ? ସିଏ ତ ପୁଣି ଛୋଟରୁ ବଡ ହଉଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆଉ ବେଙ୍ଗର? ବେଙ୍ଗ ଡେଉଁଛି କି ନାଇଁ? ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି, ନାଇଁ? ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି ସେହି ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଜୀବ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯଥା ମଣିଷ, ବାଘ, ଗଛ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯଥା ଯାନବାହନ, ଖେଳଣା, ଘର, ଆସବାବ ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କାହିଁକି ନା ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ, ତେଣୁ କରି ତମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଛ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଲା।